नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आसंता 5 दिन भितर केरल उपकूल छुईबा नहीं पाणीपाग विभागर अनुमान। तृतीय पर्याय निर्वाचन में मतदान हार संपर्कित सूचना देले निर्वाचन कमिशन। मैट्रिक एवं युक्त 2 परीक्षा खातार पुनः जांच पई आवेदन समयसीमा घोषणा एवं तमाकू वर्जन क्षेत्र में उल्लेखनीय पदक्षेप पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर ओडिशा को मिला वर्ल्ड नो टोबाको डे पुरस्कार। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आसंता 5 दिन मध्य केरल छुईब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। पूर्वरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु मालदीपर किछि अंश एवं कैमोरिन अंचल और दक्षिण बंगोपसागर निकोबर द्वीपपुंज और दक्षिण अंडमान सागर किछि अंश को अग्रसर होइतिला। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार चलित मौसुमी ऋतु में स्वाभाविकठारु अधिक वर्षा हेबो। लानिना परिस्थिति अनुकूल थिबारु भारत में चलित मौसुमी ऋतु में भल वर्षा हेबो बोली कुहाଯାଇଛି। सूचनायोग्य देशर कृषिभित्तिक अर्थनीति दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु उपर निर्भर करिथाए। मोट चाष जमीर 52% जलसेचन पर मौसुमी वर्षा उपर निर्भर करने सहित विद्युत उत्पादन और पानीय जल एवं जलभंडार गुड़िकर जल संरक्षण में एही मौसुमी वर्षा सहायक होइथाए। राज्य में गत 25 तारिख में तृतीय पर्यायर होइथिबा निर्वाचन चूड़ांत मतदान हार प्रकाश पाइछि। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार 6टी लोकसभा आसन एवं यह अंतर्गत 42टी विधानसभा आसन में 74.47% मतदान होइछि। यह 2019 निर्वाचन तुलन में 3.09% अधिक बोली जଣାपड़िछि। पूर्व निर्वाचन में यही 6टी लोकसभा आसन में 71.36% मतदान होइतिला। तृतीय पर्याय निर्वाचन में संबलपुर में सर्वाधिक 79.5% मतदान होइथिबा बेले भुवनेश्वर सर्वनिम्न 64.49% मतदान होइछि। अन्य पक्षरे विधानसभा मंडली गुड़िक मध्य आठमल्लिक आसन में 85.69% भोटार थिबा बेले भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडली में 51.28% मतदान होइथिला। निर्वाचन कमिशन को सूचना अनुसार पूर्व निर्वाचन तुलन में सहरांचल गुड़िकर मतदान वृद्धि पाइछि। सेहिभଳି तृतीय पर्यायर 15टी विधानसभा आसन में मतदान हार 80% रु अधिक रहिथिबा नै निर्वाचन आयोगक कार्यालय सूचना मिलिछि। बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 29 तारिख में दलीय प्रचार कार्य ओडिशा गस्तरे आसी केन्द्रापड़ा और बालेश्वर ठारे विजय संकल्प समावेश में जोगदेवे। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य आसंताकाली ओडिशा आसी चांदबाली कोरेई और निमापड़ारे दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करिवे बोली राज्य बीजेपी पक्षरु सूचना मिलिछि। सेहिभଳି कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आसंता 29 तारिख में बालेश्वर एवं दलर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आसंता 30 तारिख में ओडिशा गस्तरे आसी भद्रक जिले में दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करिवे बोली राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार कहिसंती। बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा गृहमंत्री अमित शाह आसंताकाली दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार पर पुरी आसिबे। निमापड़ा इंडोर स्टाडियम रे आयोजित विजय संकल्प समावेश में श्री शाह जोगदेवार कार्यक्रम रही। जगतसिंहपुर लोकसभा आसन अंतर्गत निमापड़ा और काकटपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली में आसंता 1 तारिख में भोट ग्रहण हेबो। बीजेडी सभापति तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज केन्द्रापड़ा दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करिसंती। आयोजित जनसभा श्री पट्टनायक राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्र में सफलता वर्णना करने सहित आगामी दिन में केन्द्रापड़ा जिलार विकास लगी विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करिसंती। आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। सेहिभଳି चलित मास 29 तारिखରୁ जून मास 12 तारिख मध्य 15 दिन धरी मैट्रिक परीक्षा खातार पुनः जांच पाई ऑनलाइन माध्यम आवेदन करा जाई परिबो। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार मुक्त विद्यालय एवं मध्यम छात्र छात्री माने ऑफलाइन माध्यम बोर्ड मुख्य कार्यालय किंबा आंचलिक कार्यालय रे आवेदन करि परिबे। तमाकू वर्जन क्षेत्र में ओडिशा को वर्ल्ड नो टोबाको डे पुरस्कार 2024 मिलिछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर एही सम्मानजनक पुरस्कार घोषणा करा जाइछि। राज्य में तृणमूल स्तर में तमाकू वर्जन नहीं विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। तमाकू द्रव्य प्रस्तुति बिक्री और व्यवहार नहीं कटकणा सह जरिमाना व्यवस्था मध्य रही।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗାଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ପଞ୍ଚମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ 51.6% ପୁରୁଷ ଓ 26% ମହିଳା ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ 66 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାରେ 1312ଟି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 12,86,377 ଜଣ ମତଦାତା ଭୋଟ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଓ 5ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ, ବାସୁଦେବପୁର ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6,62,805, ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 6,23,403, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ 169, 31,360 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, 28,194 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ଯୁବ ଭୋଟର 25,915 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ, ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ସହ ସେକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିଆସରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ତର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଲୋକସଭା 2024 ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 2 ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ କଲାଲ ଏବଂ ଅବିଚଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଏବଂ ବୁଥ୍ମାନଙ୍କରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଓ ଗଣତି ଟେବୁଲରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭରମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 94,000 ମତଦାତା ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଜରିଆରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ମାଧ୍ୟମରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ମତଦାତା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମତଦାତା ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଜରିଆରେ ମତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଓ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 85 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମିଶାଇ 216 ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 360 ଜଣ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 234 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ଏବଂ 793 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ପୋଲିସ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ଓ ଖେପୁପରା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ପରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 92.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 78 ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 68.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଭିତରେ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା ଏବଂ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ୱାର୍ଲଡ ନୋ ଟୋବାକୋ ଡେ ପୁରସ୍କାର। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ